Jai Srila Prabhupada Ki Jai. So welcome to the Anjana Sudha Academy, Saturday morning, Srimad Bhagavatam workshop. Bienvenidos al taller de mañana. Tenemos muy inestable. Estamos buscando entonces traductor. We're looking for a translator. We don't. Hare Krishna, Gurudev. Hey, mate. Hare Krishna. Gandharva está entrando. Gurudev, yo puedo iniciar la sesión. Aquí la data está bien estable por ahora, porque veo que aparece ese aviso que se corta la señal. ¿Le parece bien o está bien así? ¿Ella puede el organizador, no sé? Sí. Bueno, entonces, ahí Gandharva ya ingresó, creo, ¿no? No. Hare Krishna. Yes. Gurudev, Gandharva ya está conectado ya. Hola Gandharva. Hello Gandharva. Gandharva Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. Please hit your lotus feet. Jaya Rai Radhamada Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Janabala Yanavalava Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamunatira Banachari Jamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Manamava Sati Jai Jai Anjana Mandir Jai Jai Haya, you know. Gandharva Ji, can you hear us? Yes, not very well, but we can hear you. Okay, let me try. Okay, now I've gotten off the speakerphone. Maybe that will be better. Okay. Perfect. So our screen, it looks like we're not having a web connection. There's no screen connection, looks like, huh? Parece que no tuviéramos una conexión de pantalla, but we can see your desktop. Okay. Okay, entonces vamos a intentar. Primero, vamos a agradecer a los participantes. First, we're going to thank everybody for coming. Quiero agradecer a todos por venir. Okay. Gandharva Das, Abhiram Thakur Das, Maria Balabhadra Das, Carlos Rol, Chile, Chaituratma Das, Palika, Peru, Estefania Odete Cortela, Govardhan Das, Cusco, Imperial Capital, Imperial,
Jagat Bandhu Das de Mexico, Jagat Pavitram Jad Sringadas. So this is from Spain. Yesterday, Yadunandan Swami explaining that 800 to 900 people a day are dying in Spain, leaving their bodies. It's a very, very good opportunity for traveling Sankirtan. Karuna Shakti Devi Dasi, Krishna Karmini Devi Dasi, Lanknard Tarapoto, Lakshmi Narayan Das. Alita Gopi, Professor Dolores Chavez from Mexico. Mandara Saka Maturesh, oh my God, Maturesh Das is here. He's our, what do you say? He's the zonal supervisor. What else? Es el supervisor zonal. Yes, he has a franchise for UPS for Bolivia. Y el que tiene la franquicia de UPS para Bolivia. And his dog died in the swimming pool. Y su perro abandonó el cuerpo en una piscina. Yeah. Mitravinda Devi Dasi, Namacharya Das from Croatia. My goodness, there's so many. Okay, Subala Saka, Srinivasacharya, Ramananda Roy, okay, Upendra, okay, Sundar Radhika Sugopi. Okay. So we will try and do a bilingual program. Intentaremos un programa bilingüe. Yeah. And our Anjana Sudha Academy is one of the foremost educational branches of ISKCON. La Anjana Sudha Academy es una de las ramas educativas de ISKCON. Más elevados. Más elevadas. Okay. Cuidado, hablo español. Okay. So Srimad Bhagavatam is the heart of the Bhaktivedanta library. El Srimad Bhagavatam es el corazón de la biblioteca Bhaktivedanta. Idam Bhagavata Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakaram Bhagavan Rishi. The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God. El Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios. It was compiled by the great sage Vyasadeva. Fue compilado por el gran sabio Vyasadeva. In the maturity of his realization. En la madurez de su realización. Yeah, it is all blissful. Es todo bienaventurado. All successful. Todo exitoso. Yeah. So Lord Chaitanya said, this is the Yuga avatar. Y el señor Chaitanya dice que este es el Yuga avatar. Yeah. So by regular association with Srimad Bhagavatam, we can have all success in life. Por una asociación regular con el Srimad Bhagavatam podemos alcanzar todo éxito en la vida. Okay. So we're developing a systematic study. Estamos desarrollando un estudio sistemático. Especially the first two cantos. Sobre todo sobre los dos primeros cantos. Especialmente, ¿no? Yeah. Especialmente. Yeah. Which are the lotus feet of Krishna. Los cuales son los pies de loto de Krishna. Even the gopis. Incluso las gopis. When they start to think about Krishna. Cuando empiezan a pensar en Krishna. They start with his lotus feet. Comienzan desde sus pies de loto. Shantaras. Shantarasa. Appreciation. Apreciación. They appreciate Krishna is so wonderful. Ellos aprecian la maravilla de Krishna. But that expands. Y esta se expande. Yeah, then it goes to a desire to serve Krishna. Al punto de llegar al deseo de servir a Krishna. Then be Krishna's friend. Luego ser amigo de Krishna. And then take care of Krishna. Y luego cuidar de Krishna. Mamatvam. In the higher, starting with higher Sakya Ras. Comenzando con un Sakya Ras elevado. Yeah, Krishna now belongs to me. Krishna me pertenece. Yeah, before I belonged to Krishna. Antes de yo pertenecerle a él. In Shanta Ras, Dasya Ras, and lower Sakya Ras. En Shanta Ras, Dasya Ras y el Sakya Ras inferior. Yeah,
But in higher Sakya Ras, Vatsalya Ras, Madhurya Ras, now Krishna belongs to me. Ocurre lo contrario, pero en el Sakya Ras elevado, Vatsalya Ras y Madhurya Ras, Krishna me pertenece. Yeah. So as we expand our service to Krishna, En la manera que nosotros expandimos nuestro servicio a Krishna, yeah, we have to also expand our Shanta Ras. también debemos expandir nuestro Shantaras. There's nobody better in Shanta Ras than the gopis. No hay nadie mejor en Shantaras que las gopis. It's like a very tall building. Es como un edificio muy alto. It has to have a very, very, very good base. Debe tener muy buenos cimientos. So there's no limit to how much we can study the first two cantos. Así que no hay límite sobre cuántas veces debemos o podemos estudiar los dos primeros cantos. So we're trying to coordinate this work with the ISKCON Ministry of Education. Estamos tratando de coordinar este trabajo con el Ministerio de Educación de ISKCON, with the Board of Examiners. con la Junta de Examinadores. Yeah. And Gandharva Das, he's organizing some of this work in South America. Y Gandharva Das está organizando algo de este trabajo en Sudamérica. Yeah. So we're trying to develop a good educational network. Estamos tratando de desarrollar una red educativa de buena calidad. So we're trying to generate questions for the Bhakti Vaibhava, Bhaktivedanta, Bhakti Vaibhava diploma. Estamos intentando desarrollar preguntas para los diplomas Bhaktivaibhava y Bhaktivedanta. Yeah, and we finished the first phase of the first canto. Y hemos terminado la primera fase del primer canto. So now we're starting the second canto. Ahora estamos comenzando con el segundo. While we were in New Biharvan. Mientras estábamos en Dubiharvan. Nubiharvan. Yeah. ISKCON, Boise, Idaho. En ISKCON, en Boise, Idaho. Yeah. We did a lot of work on this. Avanzamos mucho en el trabajo de este aspecto. But we left that on the computer we were using there. Pero lo dejamos en la computadora que habíamos estado utilizando. Yeah. So much of this work is actually clerical, organizing the papers, these kinds of things. Clerical? Yeah. A lot of this work. Ajá. Mucho de este trabajo is organizing the papers. Sí, es organizar los artículos, los documentos. I was going to say the same thing. Documentos. Yeah. Yes. Entonces tenemos que tener contacto con Shivas, Srinivas y recoger nuestros archivos perdidos. Okay, translation. Okay, so in English, so we have to make contact with Srinivas and pick up our forbidden documents. Okay. But nothing stops a determined devotee. Pero nada detiene la determinación de un devoto. Yeah. So we're continuing with the work. Así que continuamos con nuestro trabajo. In Boise, we did a nice review of the content of all 10 chapters. En Boise hicimos una buena review, una revisión, sí, de los primeros 10 capítulos. No, hay 10 capítulos, you know. Okay. De los 10 capítulos. Yeah. And they're very well organized. Y estaban bien organizados. Yeah. Sukadeva Swami begins to preach Srimad Bhagavatam in the second canto. Sukadeva Goswami empieza a predicar el Srimad Bhagavatam en el segundo canto. The first canto is a preface. El primer canto es un prefacio. How Maharaj Pariksit meets Sukadeva Goswami. Cómo Maharaj Pariksit se encuentra con Sukadeva Goswami. Why Sukadeva Goswami is going to preach Srimad Bhagavatam. ¿Por qué Sukadeva Goswami va a predicar el Srimad Bhagavatam? Yeah. So in the second canto, he actually begins. En el segundo canto es cuando realmente se comienza.
Okay? And he explains everything in 3 chapters, Y lo explica todo en 3 capítulos, which means he explains Brahman, Paramatma, and Bhagavan. lo que significa que explica Brahman, Paramatma y Bhagavan. Yeah, yeah. And then Maharaj Pariksit says, well, tell me more, tell me more. Y Maharaj Pariksit le preguntaba por más, le decía, quiero saber más, quiero saber más. I want to enter into these things deeper and deeper. Quiero penetrar estos asuntos de manera más y más profunda, Because I'm going to die in 1 week. porque moriré en una semana. Yeah, yeah. So this coronavirus is very nice, no? El coronavirus es muy bueno, ¿no? Yeah, especially if you're over 60 years, 65 years old. Especialmente para aquellos que tienen más de 60, 65 años. Yeah, it's just a fact, you know. I may be dead within 2 weeks. Yeah. Es un hecho, probablemente yo muera en 2 semanas. No, hey, wait a second. No, probablemente, puede. Puede que muera en 2 semanas. My God. Okay. See, so this is Maharaj Pariksit. Maharaj Pariksit has renounced everything. Maharaj Pariksit ha renunciado a todo. His palace, Su palacio, his position as king, su posición de rey, his wife and family, su esposa y familiares. and even more difficult. Y lo más difícil, Y más difícil, his más horse. difícil, su caballo. Yeah. But he's still conscious of his body. Pero sigue siendo consciente de su cuerpo. So Srimad Bhagavatam is so wonderful Así que el Srimad Bhagavatam es tan maravilloso that simply by hearing it from the proper authority, que simplemente escuchándolo de la autoridad adecuada, correcta, we can become free from the bodily concept of life. podemos liberarnos del concepto corporal de la vida. We enter into the cinema house, Hemos entrado a una sala de cine yeah, and we watch a very exciting movie. y vimos una película muy interesante, muy excitante, The Lion King. El Rey León, What else? Fast and Furious. Rápidos y Furiosos. Okay. Yeah. But somebody becomes completely absorbed. They forget who they are. Pero algunos que están viendo la película quedan tan absortos que olvidan quiénes son. Yeah. But if we're purified, we can become conscious of it, but not attached to it. Pero si nos purificamos, podemos tomar conciencia y no apegarnos a ello. Yeah. We can watch it for Krishna's service. Podemos ver la película para el servicio de Krishna. Yeah. So this is our goal. Este es nuestro objetivo. Yeah. To enjoy Srimad Bhagavatam. Disfrutar el Srimad Bhagavatam. To become addicted. Para volvernos adictos. Yeah. And then become free from bodily concept of life. Y por ello liberarnos del concepto corporal de la vida. And then advance in the spiritual world. Y entonces avanzar hacia el mundo espiritual. Okay. So then we're on the second canto now. Estamos ahora en el segundo canto. Sukadeva Goswami presents everything to Maharaj Pariksit. Sukadeva Goswami le presenta todo a Maharaj Pariksit. Then Maharaj Pariksit asks for the same thing again with more intensity. Luego Maharaj Pariksit vuelve a hacer las preguntas, pero de manera más intensa. Yeah. So then in the second module. In the second what, excuse me? Module. Modelo? Okay. En el segundo módulo. Módulo, yeah. Sukadeva Goswami explains how Brahma spoke Srimad Bhagavatam to Narada Muni. Sukadeva Goswami, en el segundo módulo, Sukadeva Goswami explica cómo Brahma le habló el Srimad Bhagavatam a Narada Muni. And in the last module, en el siguiente módulo, Ultima,
En el último, okay, I haven't heard. Okay. Yeah. Maharaj Pariksit asks some questions Maharaj Pariksit hace unas preguntas to Sukadeva Goswami. a Sukadeva Goswami. He says, Él dice, after Narada Muni had his Srimad Bhagavatam class, luego de que Narada Muni tuvo su clase de Srimad Bhagavatam, from Lord Brahma, del señor Brahma, how did he teach others? cómo es que él le enseñó a otros. So that's Srimad Bhagavatam. Eso es el Srimad Bhagavatam. We're all studying it, becoming students. Estamos estudiándolos, volviéndonos estudiantes, Yeah. Evaluating our progress evaluando nuestro progreso, so we can become qualified to teach others. para volvernos cualificados y así enseñar a otros. It's like spreading a virus. Es como diseminar un virus. Yeah. But this virus makes everybody immortal, Pero este virus hace que la gente sea inmortal fully intelligent, y completamente inteligente and happy. y feliz. Okay, the real coronavirus. Ese es el coronavirus. Yeah. So then, Narada Muni, Entonces, Sukadeva Goswami asks, how did Narada Muni preach this? Sukadeva Goswami pregunta cómo Narada Muni había predicado el Bhagavad. Actually, Maharaj Pariksit asks that, I'm sorry. O sea, en realidad la pregunta la hizo Maharaj Pariksit. Okay, and Sukadeva Goswami answers, Sukadeva Goswami responde, that all this knowledge comes from Vishnu. que todo este conocimiento proviene de Vishnu. Yeah. All the knowledge that Narada Muni got from Brahma came from Vishnu. Todo el conocimiento que Narada Muni obtuvo de Brahma proviene de Vishnu. And originally it was just 4 verses. Y originalmente habían solo 4 versos. Yeah. So it's very, very good to know those verses. Es muy bueno conocer esos versos. Yeah. The purports are very long. Los significados son bastante extensos. And sometimes we may have to argue with Mayavadi sannyasis on the meaning of those 4 verses. Y en algunas ocasiones tenemos que discutir con sannyasis mayavadis sobre el significado de esos versos. Yeah, and if we take shelter of Srila Prabhupada, we can defeat their illusion. Y si nosotros tomamos refugio en Srila Prabhupada, podemos derrotar la ilusión. There was one close associate of Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Había un asociado muy cercano del señor Chaitanya en Jagannath Puri, Bhagavan Acharya. Bhagavan Acharya. Yeah, his father was a big materialist, Su padre era un gran materialista and his brother was a big Mayavadi. y su hermano era un gran Mayavadi. Yeah, but he was a close associate of Lord Chaitanya. Pero él era un asociado muy cercano al señor Chaitanya. Yeah, it appears he had a very combative relationship with Swarup Damodar. Y además tenía una relación un poco combativa con Swarup Damodar. Aparece. Aparentemente. Yeah, this is described in Adi Lila. Esto se describe en el Adi Lila. I think it's chapter 10. Creo que en el capítulo 10. Yeah. And one time his brother, he wanted to understand the Mayavadi philosophy from his brother. Él quería entender la filosofía mayavadi de su hermano. But Swarup Damodar told him he couldn't do it. Pero Swarup Damodar se lo impidió. And that ended the matter right there. And then? And that ended the investigation right there. Y entonces ahí en ese momento se acabó la investigación. Yeah. And then his brother presented his Mayavadi philosophy to Swarup Damodar. Y entonces su hermano
le presenta su filosofía Mayavadi a Swarup Damodar. And Swarup Damodar explained the defects of that philosophy. Y Swarup Damodar le responde explicando los defectos de esa filosofía. And his brother appreciated the truth. Y el hermano apreció la verdad. And became a devotee of Lord Chaitanya. Y se convirtió en devoto del Señor Chaitanya. Yeah. So we have to understand Srimad Bhagavatam. Debemos entonces entender el Srimad Bhagavatam. And these four verses are very, very important. Y estos 4 versos son muy importantes. But based upon this, Pero basado en ellos, Maharaj Pariksit asked many more questions Maharaj Pariksit hace muchas más preguntas about devotional service, acerca del servicio devocional, different atheistic philosophies, acerca de las diferentes filosofías ateístas o the ateas, structure of the universe, sobre la estructura del universo, how we can be in Maya if we are spiritual personalities. cómo podemos caer en Maya siendo personalidades espirituales. Yeah. So Sukadeva Goswami says, I will answer these. Yeah. Sukadeva Goswami le dice que va a responder esas preguntas. Yeah. So in this case, this gives a description of the creation by Lord Brahma. Y en este caso da la descripción de la creación del señor Brahma. So that's a little summary of the second canto. Hay un pequeño resumen del segundo canto. This is a little, Este es un pequeño resumen del segundo canto. okay. And then we started working on where is it here? Yeah. Because we have the study guides we did from before. Tenemos nosotros las guías de estudio que hemos hecho anteriormente. Yeah. But this is now evaluation. Ahora las estamos evaluando. Yeah. So we can extract questions from the study guide. Así que podamos sustraer preguntas de estas guías de estudio. Can you see our screen now? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, we can. Okay. Board of Examiners, Srimad Bhagavatam 2, Canto 2, questions. Okay. And then we have a preface to this document. Tenemos un prefacio para este documento. And then we have a list of open book questions. Y tenemos una lista de preguntas al libro abierto. Yeah, because we're trying to develop 2 kinds of questions. Estamos tratando de desarrollar 2 tipos de pregunta. To evaluate people for the Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta diplomas. Para evaluar a la gente para los diplomas Bhaktivedanta y Bhakti Vaibhava. The closed book, first there are closed book short answer questions. Las primeras son preguntas cortas al libro cerrado. Yeah, and we can put these on a computer. Y podemos colocar estas preguntas en una computadora. Yeah, we can translate easily to different languages. Podemos traducirla fácilmente a diferentes idiomas. Yeah. And then we can expand it to Spanish, Bengali, like that. Y luego podemos expandirlas al español, al bengalí, etc. And it will be very easy for the examiners to correct the questions then. Y será entonces muy fácil para los examinadores corregir esas preguntas, esas respuestas. Okay. And the other kind of question is open book questions. Y el otro tipo de preguntas son las preguntas del libro abierto. And these will be like essay questions. Son del tipo ensayo. For example, por ejemplo, describe the structure of the content of the first canto. Describa usted la estructura del contenido del canto primero. Yeah. Who is talking to who? ¿Quién habla a quién? Yeah. How can it be divided into modules? ¿Cómo puede ser dividido en diferentes módulos? Or another one might be describe Varna Ashram Dharma in the first canto. O la otra pregunta podría ser describir el Varnashram Dharma en el primer canto. Yeah. Kshatriya Dharma.
el Kshatriya Dharma, Studi Dharma, el Stri Dharma, Dharma for ladies, el Dharma para las damas, etiquette. etiqueta. Yeah. So then people will have options. They can pick different essay topics. Así que la gente podría tener la opción de elegir diferentes temas para su ensayo. And there will be detailed requirements. Discuss this verse, discuss that verse. Y luego habrán requerimientos más detallados. Discuta usted este verso o este otro. Okay. And then there will be a verbal evaluation Y luego tendremos una evaluación oral you have 1 hour. para el que tienes una hora. And there'll be a public class with maybe a couple evaluators there. Será una clase pública, probablemente con un par de evaluadores. And they can wear black masks. Y ellos podrían utilizar máscaras negras. You can imagine Gandharva and Lakshman. The Inquisition, yes, something like that. Okay. So maybe you've written 7 essays for the canto. Para entonces habrás escrito 7 ensayos por canto. Okay, so we're going to pick 3 of those. Entonces vamos a tomar de ellos 3. Yeah, at the moment of the evaluation. Para el momento de la evaluación. Yeah, and then you have to present those 3 essays to the audience and the evaluators. Okay, entonces se eligen estos 3 ensayos y el estudiante tiene que presentarlos ante los evaluadores. Yeah. And answer questions. Y luego responder a preguntas. So we think this is pretty good evaluation. Pensamos que esta es una buena evaluación. Short answer questions. Preguntas de respuestas cortas. Essay questions. Ensayos. And finally, y finalmente, developing a nice character evaluation system. Desarrollar un sistema interesante de evaluación del carácter. Yeah, personal evaluation. Es una evaluación personal. So one part of it would be personal evaluation. Okay, parte de esta evaluación será personal. Yeah, there could be a survey. Are you getting up for Mangalarti? Who are you studying with? Podría tratarse de una encuesta, si es que llegas temprano a Mangalarti, dónde estás estudiando, con quién, etc. Yeah. And then we can contact the person's study partners. Y luego podemos hacer contacto con los compañeros de estudios del estudiante. And their teachers. Y sus profesores. Yeah, and ask them some basic questions. Does the person smoke or drink? Y hacerle a ellos también preguntas básicas sobre si la persona fuma o bebe. Yeah, we have some nice questions. Yeah. And we have what? Excuse me? And we can develop a nice questionnaire. Okay. Podemos desarrollar entonces un buen cuestionario. And finally, their administrative authorities. Y finalmente están las autoridades administrativas. Temple president, like the Sankirtan leader. El templo, el líder de Sankirtan. So, short answer questions. Entonces, las preguntas de respuestas cortas. Essay questions. Los ensayos. And a little evaluation of character. Y la pequeña evaluación del carácter del devoto. Okay, you've passed the first canto. Entonces, si superas esto, has aprobado el primer canto. And this will be recorded by the Ministry of Education. Y esto será registrado por el Ministerio de Educación. And if you finish all 6 cantos, you can get the Bhakti by Baba diploma. Y si terminas el mismo proceso con los 6 cantos primeros, obtendrás tu diploma Bhakti by Baba. Okay. It's good. It should be fun. Debería ser divertido. I'm trying to, my God, mein Gott in Himmel ist.
1 second here. I have to take my hands off the knees, go down. Ok, Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate. So we'll just look at the first chapter today. That will be enough. Hoy día veremos el primer capítulo, será suficiente. Yeah, it is austerity to chant japa. It takes a lot of work. Es una austeridad cantar japa, toma mucho trabajo. It's austerity to cook for Krishna. Es una austeridad cocinar para Krishna. Yeah, dance for Krishna. Bailar para Krishna. Yeah, deal with political conflicts for Krishna. Lidiar con problemas políticos por Krishna. And study for Krishna. Estudiar para Krishna. But after some time it becomes very, very, very pleasurable. Yeah. Pero después de un tiempo se vuelve muy placentero. Yeah, Prabhupada quotes Chanakya Pandit. Prabhupada cita a Chanakya Pandit. There are 3 burdens which are not unpleasant. Hay 3 cargas que no son agradables. Money on the lap of a businessman. El dinero over what? Excuse me? What did you say? Lap? Regazo? Ya. Ok, lap. Ok. Dinero en el regazo de un hombre rico. Yeah. A baby on the lap of a new mother. Un hijo en el regazo de una nueva madre. Yeah. And the husband on top of a young bride. Y es esposo encima de una esposa joven. That's parampara. Okay. These 3 burdens are not unpleasant. Yeah. Okay. Dice que estas tres cargas no son desagradables. And so the burden of studying Srimad Bhagavatam is not unpleasant. Así que la carga de estudiar el Srimad Bhagavatam no es desagradable. It becomes alive. Se vuelve viva, se hace viva. Okay, so here we have some questions we did for the first chapter. Aquí tenemos algunas preguntas que hemos desarrollado para el primer capítulo. Okay, who is going to answer them? ¿Quién va a responderla? Where is Lakshman? He's here, Lakshman. Is he there? No, I think he's not. He's hiding. He's hiding. Yes. Let's see if we have any Bhakti by Baba. Oh, where is she? Where's Mitravinda? There she goes. Mitravinda. Okay, Mitravinda. ¿Puede responder a estas preguntas? ¿Puede intentar? No, Namacharya. Oh, Namacharya. Namacharya Das. You are 10,000 miles away. Namacharya de está a 10,000 millas de distancia. Okay, so we'll try that. Mitravinda, can you hear us? Oh, Namacharya. Hola. Hello. Yes, I'm here. Please accept Hanumatpresaka. Jai, all glory to the Prabhupada. Wow. Is Croatia famous for acrobats? People in the circus? No. Yes, I'm thinking of Manipur. They're famous for that. What is Croatia famous for? Adriatic Sea, Adriatic Coast, and football. Okay. So now, can you see the screen? Yes. Okay. What is the first thing Sukadeva Goswami says? The answers are there also. Om Namo Bhagavate. Okay. I am on the screen. Yep. So the first thing he says is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Did Sukadeva Goswami say anything in Canto 1? Sukadeva Goswami dice algo en el primer canto. No. Okay, translate. No dice nada en el primer canto. Okay. Can you translate into Russian? Not yet.
Yes. No in Russian is niet. Niet. Yeah, niet. I think Namacharya knows that. Yeah. Okay. What is the basic question by Maharaj Pariksit at the end of the canto? ¿Cuál es la pregunta básica que hace Maharaj Pariksit al final del canto? Canto 1. Okay, what is the duty of a dying man and people in general? ¿Cuál es el deber de un hombre moribundo? Yeah. Okay. Yes. Okay. Who doesn't ask this question? ¿Quién no hace esta pregunta? Who doesn't ask this question? Yes. That's what Sukadeva Goswami says. This is Okay. Well, I suppose it would be the people who are materialists or think something like that. Grihastas ask this question. What kind of people don't ask the question? ¿Qué tipo de personas? Huh? Yes, yeah. Grihastas presenta esta pregunta, pero Grihamedis no. Okay, muy bien. Okay, very good. Okay. So what is the basic answer that Sukadeva Goswami gives to Maharaj Pariksit? ¿Cuál es la respuesta básica que da Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit? Hear and chant about Krishna, the Supreme Personality of Godhead, absolute truth. And remember this. Yeah. We have hear and discuss Harikatha. Same thing. Discutir el Harikatha. Okay. True or false? Sukadeva Goswami will give his extended answer in 3 chapters as Brahman, Padma, and Bhagavatam. I'm not sure if I understood properly, but yes, Sukadeva Goswami is going to answer in first 2 chapters of second canto, like what you said before. Okay, you have it there. We'll go ahead here. Okay. Explain the this is more like an essay question. Okay, what I ask you, Prabhupada uses the term pantheism several times in the first and second canto. What does the word pantheism mean? Prabhupada utiliza la palabra panteísmo en varias ocasiones en el primer y segundo canto. ¿Qué significa panteísmo? Pantheism means seeing God in nature. Panteísmo significa ver a Dios en la naturaleza. Yeah. And also seeing the deities behind the different phenomena. Y también ver las deidades detrás de cada fenómeno. Okay. Yeah. Krishna says, among purifiers, I am the wind. Krishna dice, entre los purificadores yo soy el viento. But Srimad Bhagavatam talks to us about the Vayu Devatas. Pero el Srimad Bhagavatam habla de los Vayu Devatas. Yeah. So, very good. Okay. Can we see different groups in this world who are pantheists, modern people? Podemos ver a diferentes grupos en este mundo que sean panteístas, entre la gente moderna, entre la gente contemporánea. Well, I suppose yes. Can you name some of them? ¿Podés nombrar algunas de ellas? Not now, but that I can remember specifically. Yeah. They'll be saying no. What are we doing? Do you know Greenpeace? ¿Usted conoce a Greenpeace? Ah. Yes. Yeah. ¿En español también es conocido en Sudamérica? Yes, Greenpeace as well. Yeah, okay. What about PETA? PETA, you know PETA? Yes. Yes, oh, yes. Animal friend. There you go, okay. In California, there's a very powerful group. Hay un grupo muy grande de PETA en California. No, otro grupo. Okay, hay otro grupo. Yes, we all know there's a very famous mistranslation. Es una muy famosa
error de traducción. Yeah, the person said, war is hell, we want peace. La persona dice, la guerra es un infierno, queremos paz. And the translator said, Y el traductor repite o dice, go to hell, váyanse al infierno, we want war. queremos guerra. So, okay, yeah. The group in California is called the Sierra Club. El grupo en California se llama el Sierra Club, Yeah, because in California the biggest range of mountains is the Sierra Nevada. porque en California la cadena más grande de montañas se llama la Sierra Nevada. Yeah, and it was started by John Muir. Y fue iniciado este grupo por John Muir. He was the first geographer for California, Y él fue el primer geógrafo de California, cartographer. un cartógrafo. He made beautiful investigations into the interior of California. Y realizó muchas hermosas investigaciones en las zonas del interior de California. There's one very, very famous park in California, Hay un parque muy, muy famoso en California, Yosemite. Yosemite. Do you know this park in Spain? I'm sorry, in Spain, in Peru? Yes, of course, Yosemite. There Yeah, was okay. a cartoon. There was a cartoon. Oh yeah, Yosemite Sam. Yeah, yeah. Yes. Yeah, but it has so many beautiful, different natural features. Hay paisajes, características naturales muy, muy hermosas en este lugar. And another one are the coastal redwoods. Y otro de estos parques es los bosques rojos de la costa, costeros. Oh yeah, árboles rojos. Yeah. Ajá. Do you know how tall these are? Oh, ¿de secuoyas? No, redwood. Okay, redwood. Okay, no, we don't know. No sabemos qué tan altos son. Yeah. What is the tallest building in Lima? ¿Cuál es el edificio más alto en Lima? Westin, Libertador. Yeah. Yeah. ¿Cuántos pisos? How many floors? 48, I think. Not many. Okay, yeah. These trees are just as tall. Wow. Estos Maybe árboles... maybe 20 stories. I think it's shorter than that. Okay. Estos árboles tienen el equivalente de 20 pisos de un edificio. Wow. 20 or 30. 20 o 30 pisos. So you can imagine a tree next to the tallest building in Lima. Puede imaginarse un árbol al lado del edificio más grande de Lima, más alto de Lima. Yeah. And they live for 2,000 or more than 2,000 years. Y estos árboles viven por más de 2000 años. Yeah. And when you go to the forests, y cuando uno va a los bosques, it's a very spiritual experience. Es una experiencia muy espiritual. Everything is very quiet. Todo es muy silencioso. You can hear the water flowing in the little riachuelos, the brooks. Uno puede escuchar el agua fluir por los riachuelos en las cañadas. The birds singing. Los pájaros cantar. And there are many big ferns. You know what ferns are? Yes, y hay enormes helechos. Yeah. And so you're sitting there with other people, just feeling very humble, very peaceful. Y cuando uno está ahí con otras personas, puede sentirse muy pasivo, muy tranquilo y muy humilde. And you're expecting any moment for dinosaurs to walk out. Uno espera que en cualquier momento aparezcan dinosaurios. Yeah, eating vegetables. Comiéndose los vegetales. So this is the first step in God realization. Este es el primer paso en la realización de Dios. And it really is a step toward God. Es el primer paso hacia la realización de Dios. Yeah.
So as devotees, should we try to cultivate this experience? Así que como devotos, es una pregunta, así que como devotos debemos tratar de cultivar estas experiencias. Yeah, this is maybe an essay question. Esa podría ser una pregunta de ensayo. Sometimes as devotees, A veces como devotos we have a direct experience of Krishna. tenemos una experiencia directa de Krishna. Yeah. Namacharya, did anybody in the first canto have a direct experience of Krishna? That's kind of hard. Did Narada Muni have a direct experience of Krishna? Yes. Yes. Did it last for a long time? No, it's very short to give the meeting to continue. Yeah. Era muy corta la experiencia de Narada. Era una darshan, como él va a ser animado, to motivate him. Yeah. Ajá. So maybe we've had some good experience of Krishna. A veces podemos tener buenas experiencias de Krishna. We can even understand Radharani's feelings Podemos incluso entender los sentimientos de Radharani by the mercy of Lord Chaitanya. por la misericordia del Señor Chaitanya. Okay, but this is like a free vacation in Hawaii. Pero esto es como una vacación gratuita en Hawái. Yeah, yeah. You stay for 2 weeks, but then you have to go back to Chicago and all the snow. Te puedes quedar 2 semanas, pero luego tienes que ir de regreso a donde estés, Chicago, en un lugar todo But now frío. you know it's real, Pero ahora sabes que es real. and now you want to go along the steps to be able to live there. Y ahora quieres dar los pasos para poder ser capaz de vivir ahí. So we have to understand pantheism. Así que debemos entender el panteísmo. As devotees, Como devotos, we have to appreciate the sunsets. debemos apreciar las puestas de sol, That's the color of Krishna's clothes. que es del color de las prendas de Krishna. Yeah, the flowers are Krishna trying to smile at us. Las flores a las que Krishna trata de sonreír. Yeah, and this helps us advance. And how, excuse me? This helps us advance. Okay, y estas experiencias nos ayudan a avanzar. Yeah, so that's the second canto, first chapter. Este es el segundo capítulo, el segundo canto, primer capítulo. And we're trying to develop good questions for evaluation. Y estamos tratando de desarrollar buenas preguntas para la evaluación. Evaluation for our society, La evaluación de nuestra sociedad. but always for self-evaluation. But always. Siempre para auto. Pero siempre para una autoevaluación. Okay, so maybe we can kind of stop here. Bueno, entonces podemos detenernos aquí. Yeah, and then we want to, maybe we can develop this week, some kind of system for this. We can develop a system for developing these questions. Podemos desarrollar un sistema para desarrollar estas preguntas. A team. Un equipo. Yeah, and we'll be having classes every day. Tendremos clases diariamente. And of course, we can work on this every day. Así que podemos trabajar en estas preguntas diariamente. Or we can work on it some days. O podemos trabajar los días domingo. Yeah, we can develop some systematic studies, some systematic work. Podemos desarrollar un estudio sistemático de un trabajo sistemático. Yeah, but every Saturday at least. Por lo menos todos los sábados. Yeah, we can get together and discuss our results. Podemos discutir nuestros resultados. Yeah, how we are spreading Srila Prabhupada's purports. Cómo estamos expandiendo los significados de Srila Prabhupada. Yeah, by the mercy of Lord Chaitanya. Por la misericordia del Señor Chaitanya. Which comes in waves. La cual viene en olas. Yeah, Prabhupada had a lifetime of preparation. Prabhupada tuvo una vida completa de preparación. And then the wave came. Y luego llegaron las olas.
Yeah, and only in just 10 years. Yeah. En solo 10 años. Yeah, Prabhupada did what 95% of his life's work in 10 years. Y Prabhupada hizo el 95% de su trabajo en 10 años. Yeah, but he said, I was ready. Pero él dijo, yo estaba listo. Okay, so it's kind of our little summary, and we hope we can go on developing our community here for studying Srimad Bhagavatam. You know? And so now, are there any questions or comments? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Eso es un resumen de nuestra propia presentación. Y estamos desarrollando nuestra comunidad de personas que quieren estudiar Srimad Bhagavatam. I have a question, if I may. Okay, Namachari has the guinea pig has a question. El conejillo de Indias tiene una pregunta. A cuy. El cuy. You were listing some questions by Maharaj to Sukadeva Swami, and one question was, how is that the living entity, love, which is spiritual, comes to the material world, what we call still love? And I remember this question, but I could not find the direct answer to the question, if there is. Your voice is not really clear because you're talking from 10,000 miles away. So can you pretend you're talking in a Croatian phone from 1925? Yes, sorry. So you were listing some questions by Maharaj Maharaj before, not now. Yes. One question was how the living entity, which is spiritual, comes to material world, or how becomes covered by material consciousness, or something like that. And my question is there some way in Bhagavatam a direct answer to this question? Okay. Apart from the whole Srimad Bhagavatam is the answer, but if there is like some direct, like... Yes. Namacharya está comentando que anteriormente yo estuve presentando unas preguntas de Maharaj Pariksit a Sukadeva Swami, y Maharaj Pariksit está preguntando cómo el ser viviente, quien es espiritual, puede ser apegado al mundo material. Yeah. So I will answer. ¿Dónde está esta respuesta? ¿Dónde está esta respuesta? Where's the answer, contestant? Entonces, yes. Okay. And Hindi is ta. Yeah. That's one of the first questions he asks. Es una de las primeras preguntas que él hace. I think in the eighth chapter. Creo que en el capítulo 8. Yeah, that's the questions by Maharaj Pariksit. Es el capítulo de las preguntas de Maharaj Pariksit. The question is basically, la pregunta es básicamente, if we are oil, si somos aceite, how can we mix with water? ¿Cómo podemos mezclarnos con agua? It doesn't work. No funciona. Yeah, if you put olive oil in water, it stays separate. Si colocamos un poco de aceite de oliva en agua, permanecen separados. Yeah. Is that true, Gandharva? Yes, it's true. Es un hecho. Okay. That's the question. Yeah. Esa es la pregunta. If we are spiritual, then how can we identify with matter? Si somos espirituales, ¿cómo nos podemos identificar con la materia? So this is the first. I think this is the first question that that Sukadeva Goswami answers. Creo que es la primera pregunta que Sukadeva Goswami responde. And so it's in the next chapter. Y la respuesta está en el siguiente capítulo. And he says it's only because Krishna puts us in illusion. Y Sukadeva Goswami dice, es únicamente porque Krishna nos pone en ilusión. Yeah, we want to experience these things.
Queremos experimentar estas situaciones. The children want to experience being adults. Los niños quieren experimentar ser adultos. So the adults arranged a tea party. Así que los adultos organizan una fiestecita de té. Yeah, and help the children dress up in different ways. Los ayudan a vestirse de diferentes formas. Yeah, and then the children can have some experience like this. Yeah. Y entonces los chicos pueden tener algún tipo de experiencia al respecto. Similar in la Bhagavad Gita. I haven't heard you because we lost you. Okay. Can you There is, repeat? yeah, there is something similar in Bhagavad Gita. Hay algo similar en la Bhagavad Gita. If somebody wants to enjoy material life Si alguien quiere disfrutar de la vida material, in the best way, la mejor manera es adorar los semidioses. adorando a los semidioses. So Krishna says in Bhagavad Gita, Así que Krishna dice en la Bhagavad Gita, I give them the determination les doy la determinación to worship the demigods para adorar a los semidioses, because it's unnatural. porque es innatural hacerlo. Yeah. So the answer to that question is there in the chapter 9. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo 9. Yeah. But I think maybe you're asking a broader question than that. Pero es probable que usted esté preguntando esté haciendo una pregunta un poco más amplia. More details of how we fall in Maya. Acerca de los detalles de cómo caemos en Maya. In one place, Prabhupada says, En un lugar, Prabhupada menciona, if one wants to understand how we fall in Maya, si queremos entender cómo es que caemos en Maya, he can read Paradise Lost. Podemos leer Paradise Lost, de El Paraíso Perdido. Yeah, by Milton. John Milton, sí. And there's a very good description. Y ahí encontramos una muy buena descripción. How Satan Como Satán fell from his position as an archangel. Cae de su posición de arcángel. Yeah, and went down into the material world. Y cae al mundo material. With all of his followers. Con sus seguidores. Yeah. So it's a pretty big topic. You know? Es un gran tema este. But the basic thing is Krishna, because we want to do it, then Krishna helps us to have the experience. Pero básicamente la respuesta es que como queremos hacerlo, Krishna nos ayuda a vivir esa experiencia. Is that enough of an answer for today? ¿Es suficiente para como respuesta para hoy día? Yes, Maharaj, I mean, if I can comment. Yes. Comentario. Oil and water, and probably that's famous, that they don't mix. But actually, I remember I learned while I was living and serving in Espiritu Santo, yes. Your voice is not coming through clear again. 1925 Croatian telephone. Sorry. So, okay, I'll try to speak simple English. The oil and water is the famous example, but there is a possibility to mix the two, and I learned that while I was cooking in the ashram in Madrid. We were making mayonnaise. You mix oil and water or milk, and you will blend it, and they mix very nicely together. Yeah, but there are still little bubbles. Yeah. Yes. But if you put vinegar or lemon juice, yes. then yeah, okay. Estaba explicando que aprendiendo a hacer mayonesa en el templo de Madrid
con yogur y una liquidificadora. Ok, entonces podemos entender que el Señor Vishnu es un liquidificadora. So we can understand that Lord Vishnu is a mixer. And also, this is what it says, the Lord Shiva, right? Lord Shiva is like milk turned into yogurt. Es como el señor Shiva, que se explica que es leche convertida en yogurt. Yeah, and so it's by the mercy of Lord Shiva and Durga Es por la misericordia del señor Shiva y Durga that we really become connected to the material world. que realmente nos conectamos con el mundo material. Yeah, if the little child, Si un niño pequeño, Hubert, yeah, wants to make mud pies. quiere hacer pasteles de barros. Yeah, then his mother turns him over to the nanny. La madre se voltea hacia la niñera. Okay, and he eats mud pies. Y le dice, quiere hacer pasteles de barro. Okay, Parvati. Okay, is there one more question? One more comment? ¿Hay algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Maybe I will leave others to go. Yes. I have a question. Upendra, are you here? Hello, Upendra. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble wishes. All good to Prabhupada Maharaj. Howdy Maharaj. Soy feliz por su misericordia. Upendra, ay Baba. Upendra is trabajando por el gobierno in Boise, Idaho. He works for the government in Boise, Idaho. In the bridge division. En la división de puentes. Yeah, para el gobierno. So él es muy experto pasando de un sitio salido a otro sitio salido con nada entre uno a otro. He's very, very, very expert in passing from one solid place to another with nothing in between. Yes. Sometimes in ISKCON politics we have to do this. Pues algunas veces en ISKCON, en las políticas, tenemos que hacer esto. Yeah. Okay. So Upendra is studying Bhaktivedanta. Upendra está estudiando el Bhaktivedanta. Yeah, and he's doing the 10th canto. Él está trabajando en el canto 10º. So every Saturday is so nice to hear about his studies. Todos los sábados es muy agradable escucharlo hablar sobre sus estudios. Okay. What chapters are you studying, Upendraji? ¿Qué capítulos está estudiando? Maharaj, I started the first part of Bhagavatam 10, Maharaj, like last chapter, that Brahma steals the cows and coward boys from Krishna. Oh. Okay, ya está en, ¿cómo se llama? Capítulo 14, la roba de los pastorcillos de vacas y las vacas por Señor Brahma. But you were on you already got to the 14th chapter. This is the Ya llegó al capítulo 14. Maharaj, this is 13th chapter. I just started, Maharaj. This is going to be a long chapter, Maharaj. So it will take you about, Maharaj, it's about like 80 pages long, this chapter, Maharaj. So, Wow. Es casi 80 páginas este capítulo, y realmente es capítulo 13. And this was chapter 14. During chapter 14, Prabhupada left his body. You know? So chapter 13, yeah. Chapter 13 is the last complete chapter that Prabhupada did. yes, Capítulo 13 es el último capítulo que Prabhupada tradujo. Yeah. Wow. Y el libro es muy grande, como 80 páginas en el libro. Wow. No. Can you appreciate do the purports seem different? The purport, to me, the purports were very lucid from Prabhupada. Yes, Maharaj. Dice, Maharaj, on Friday, yesterday, Maharaj, I was just started reading the chapter, and it is like
struck me like how in coronavirus, Maharaj, everybody's scared about that, like panicking, like, oh, I need to wear a mask, I should keep social distance, I should not go to somebody's house because who knows, he might have it or he might blame me. If I go to his house, he might blame me that I got it from you. So, Maharaj, I was reading that verse and it says that in the end, Maharaj, that it says that everyone therefore should take. Maharaj, shall I read the purport, Maharaj? That's very nice purport related to the situation we have right Okay, now. one moment. Let us summarize your comments in Spanish. Okay. Gandharva, can you understand? No, just a bit. Can you repeat it, please? Sí, él dijo que estaba comenzando a leer capítulo 13 de décimo canto. Está pensando mucho en este virus, pandémica de corona, que todo el mundo tiene miedo, que comprar una máscara, que tengo que mantener distancia social, no voy a visitar casi una si él tiene la enfermedad o pues si él está infectado él va a contarme estoy viendo enfermedad de usted y ahora va a leer el significado de Prabhupada que está tan fuerte en este tema. Okay, please, what is the purport? Okay, Maharaj. I'll read that. This is Maharaj, like the verse number, verse number 13, chapter number 13, Maharaj. So, canto number 10, chapter 13, verse number 13. But I'll read the translation. When Is it Krishna verse saw, number 13? Verse number 13? Yes. Yeah, Okay. verse number 13. 10:13. 10:13. So I will read slowly so that the devotee can translate, Maharaj. When Krishna saw that his friends and coward boys were frightened. Again. Should I translate it? Okay, yeah, please translate. Okay. Cuando Krishna vio que sus amigos los pastorcillos comenzaban a asustarse, Krishna, the fear controller even of fear itself, say just to mitigate their fear. el que controla de forma implacable al temor mismo, dijo para aliviarles de su miedo: mis queridos amigos, sigan comiendo tranquilos, yo mismo iré a buscar los terneros y los traeré de vuelta. My dear friends, do not stop eating. Sí, mis queridos amigos, sigan comiendo tranquilos. I shall bring your cows back to this spot. I'm personally going after them myself. Yo mismo iré a buscar los terneros y los traeré de vuelta. Perfect now. In the presence of Krishna's friendship, a devotee cannot have any fear. Con la amistad de Krishna, el devoto no puede sentir ningún temor. Krishna is the supreme controller, the controller of even death. Krishna es el controlador supremo, él controla a la mismísima muerte, which is supposed to be the ultimate fear in this material world. ¿a quién se considera el temor supremo del mundo material? Vayam iti abhinya vyasta sayat. Bhagavatam 11.2.37. Vayam duiti yabini vesha taha syat. Bhagavatam 11.2.37. This fear arises because of lack of Krishna consciousness. Otherwise, there cannot be any fear. Ese temor surge de la falta de conciencia de Krishna. De no ser por ello, no puede haber ningún temor. For one who has taken a shelter of the lotus feet of Krishna, this material world of fear becomes hardly dangerous at all. Para quien se ha refugiado en los pies del loto de Krishna, el mundo material, un mundo lleno de temores, se convierte en un lugar donde apenas hay peligros. The material ocean.
dangers of all. The material ocean of fear becomes very easy to cross by the mercy of the Supreme Controller. El océano material de temor resulta muy fácil de cruzar por la misericordia del Controlador Supremo. This material world is in which there is a fear and danger at every step. El mundo material, un mundo de peligro y miedo a cada paso, Padam padam yat vipadam is padam, not, padam, yat vipadam, is not meant for those who have taken the shelter of Krishna's lotus feet. no es para quienes, bueno, este mundo de peligro no es para quienes se han refugiado en los pies del loto de Krishna. Such a persons are delivered from this fearful world. Esas personas se liberan del mundo material. Then there is a translation of Srimad Bhagavatam 10.14.58. Hay una traducción aquí del Srimad Bhagavatam 10.14.58. Everyone therefore should take the shelter of the Supreme Person who is the source of fearlessness and thus be secure. Dice, por consiguiente, todo el mundo debe refugiarse en la persona suprema, que es quien nos libera del temor y de ese modo permanecer seguros. Die. Ya, Yeah. And it's not just a big jump. no es solamente un gran salto. In the beginning, someone says, if I don't get a cigarette, I will die. En un principio alguien dijo, si no tengo un cigarrillo moriré. But then we learn how to evacuate without smoking cigarettes. Excuse me. Pero luego aprendimos cómo evacuar sin tener que fumarnos un cigarrillo. Yeah. Then he thinks, oh, but if I give up meat eating, I will die. Entonces alguien dijo, pero si dejo de comer carne moriré. Okay. But then we have to realize I have to be able to live without breathing. Pero luego me di cuenta que tengo que ser capaz de vivir sin respirar. Yeah, we have to get that much energy from the mantra. Tenemos que obtener toda esa energía del mantra. Yeah. So we learn how to live without our body, Así que aprendemos a cómo vivir sin nuestro cuerpo, and even our subtle body. incluso de nuestro cuerpo sutil. Yeah. So all the different steps are explained. Así que todos estos diferentes pasos son explicados, Starting with the first two cantos comenzando con los primeros dos cantos and rising up to the 10th canto. y elevarnos hasta el canto 10º. You don't need a bridge. No necesitamos un puente, There's a pathway, step by step, from one to the hay other. hay un camino escalonado, paso a paso. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Okay. There's a question in the chat. Hay una pregunta en el chat. What time are the classes in the morning? ¿A qué horas son las clases por la mañana? Normally they are 7:30. Normalmente a las 7:30 de la mañana. Yeah. Lima time, Chicago time, Tiempo de Lima, de Chicago, Nashville. Yeah. de Nashville. Yeah. We have been having the Saturday classes at 8:30. Hemos estado teniendo las clases de sábado a las 8:30. But now we're going to change them to 7:30 also. Pero de ahora en adelante las volveremos a colocar a las 7:30. Yeah, okay. And that means that people in Boise have to get up early. La gente en Boise va a tener que levantarse temprano. Yeah, but people in Croatia can go to bed early. La gente en Croacia va a poder irse temprano a la cama. So we want to thank everybody for your association. Quiero agradecer a todos por su asociación. Yeah. And if we are successful, Si somos exitosos in our next lifetime, en nuestra próxima vida, that we can hear Srimad Bhagavatam directly from Sukadeva Goswami.
podremos escuchar el Srimad Bhagavatam directamente de Su Santidad Swami, Yeah, with all the sages. con todos los sabios. Okay. Thank you all very much. Thanks to you, Guru Maharaj. Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. How do you say Gurudev? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Gurudev. Hare Krishna, Gurudev, muchas gracias. Hare Krishna. Gurudev, soy Ananda Maya. Una pregunta, estoy grabando estas clases, ¿las puedo colgar? ¿Las puedo subir a YouTube? ¿No está grabando usted? Sí, la estoy grabando. Ok, usted muy. Ya, aquí no pudimos. Sí, puede subir. Yeah. Ok. Si quiere. Ok, Gurudev. Hare Krishna Maharaj. Muchas gracias. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Muchas gracias. Que nos vemos en el blog. Nos vemos en el blog. Thank you, Gandharva. Thank you, Namacharya. Thank you, Thanks to Indra. you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna Gurudev. Pranam, all best to Srila Prabhupada and Gurudev.